मोर इच्छा लोके मो ना जानिबे मते चिन्हिबे मते मन रखिबे मु जुग जुग काल काल को अमर हे के कौन फले हाँ आवर जानते अमर माने काल काल को अमर इतिहास रे आपन ना स्वर्णाक्षर लिपिबद्ध या तो हाँ दल दल आपन किसी इतिहास सृष्टि करिया पड़े अच्छा हाँ माने आपन को ना को नहीं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड रे पहुंचिया आ थरे सेठी ना लिपिबद्ध हो गले आपन काल काल को अमर हे गले ताले ताले मते कोन पढिबा नै को सर आपन कोन सा सारे को पढे तो था सब करे राजी ओइ हां निश्चय करी खबर आपण आज को दिन रु अधिका दे काय करे सारे एक वर्ष रे पढिए सर पढिबे अच्छा आपण को काम कर आपण तेती जण आउरी के मोटरसाइकिल से नाही सर से पढी पढा लियो ये वर्ष गोड़ खाते सर पढियो कोन कहू सर ताले गोटे काम करो गोटे मिनिट भीतर 30 टा सीधा ना खातो नाही सर ताले भी कर सर थाना आबो था न्याय अपने जो तक ताले आपण आज को खबर ना पड़ जबी अमेरिका रे जण लोक 12 मिनिट रे 591 टा हॉट डॉग खाई सेटा से कौन सर हॉट डॉग की तुम जानी लो अरे 501 अरे 12 की ता भीतर मांस कीमा सब मांस के कोन मांस नहीं सर को भगवान का आपको ओला करता दे अते निरामिष से माछ खाइ कि ना सर को ओला करता दे ताले सेटा भी परिवनी ताले परिवा कोन आपण परिवार में मते कम तू नै आपण मोर सामर्थ्य भितरे हां मते जहा करिबा पई कहिबे मु राजी हां मु ताले भाबुची पाहाच पाहाच दे सीढ़ी चढ़ा भल प्रथमे राज्य रेकर्ड भंगा हाँ हाँ तापरे देश रेकर्ड भंगा तापरे पृथ्वी रेकर्ड भंगा आमे एमती बसी डिस्कशन करी गोटे कनसल्टेशन करी तार गोटे समाधान कथा निरूपण हां करिबा भाबे आपण कोन कोन करि पारिबे तार गोटे लिस्ट करी तापरे आपण नेक्स्ट मीटिंग रे बसिबा डिस्कस करिबा अच्छा चिंता करते अच्छा ताले आगे पाए वो आसुची पुणी परे आसुची मु खबर देबा आगे अच्छा नातरो आगे मु भाबुची राज्य रेकर्ड भांगिबा पूर्वरु आपण गोटे अनुष्ठान रेकर्ड आगे भांगी दियंतु ना केमिति भांगी पारिबे आपण जदि चाहती एई वर्तमान गोटे अनुष्ठान रेकर्ड भांगी एई वर्तमान हां वर्तमान अरे गोटे संगीत अनुष्ठान अछि हां 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 से माने अंध मुख बधिर एमानकर साहाय्य पाई गोटे चारिशर आयोजन कर अच्छा अच्छा कौन से बधान्य व्यक्ति 50,000 टका दान करिया 50,000 टका दान करे ताले से उत्सवटी की ताक नाम उत्सव करा दियो 50,000 हां मात्र 50,000 टका आपण जे चाहे मु आपन साहाय्य करिबे किछि असुविधा नै मु से अनुष्ठान सभापति अछि बुझे सनातन नाइट करिबा सनातन नाइट सब आड़े छपा हो सनातन नाइट सब गोटे अनुष्ठान इतिहास आपण अमर हे जिवे सनातन नाइट सर सर आदि हे सर आदि हे सर 50,000 टका सर आदि हे आपको तो बता को मुने देख दे हां किंतु आगे हमसे काम ए दिला करे कमालो ना से तो सब ठीक है तू सारा जो नाइट गुरु हमरो सनातन बाबू ऊपर साथ में ओडे विज्ञान से भाई आपण मोटे चिंता करत सब पेपर हेडलाइन बार सनातन नाइट आप मोटे व्यस्त से वो सर सनातन वाह बोले आ भाई सनातन नाइट सनातन वीक सनातन ईयर सनातन कॉलेज सनातन फाउंडेशन सनातन इंटरनेशनल अवार्ड साथी तो जाना नृत्य संगीत साहित्य खेल राजनीति सबुथिरे मोर श्रद्धा अछि किछि प्रवेश भी अछि सर किछि सर कोन बोलु आपन से सब पूरा अंदर भाव सर प्रवेश सर आपन सबको व्यक्ति हम राज्य गोटे ही
ସନାତନ ଚୌଧୁରୀ ସାର୍। ପ୍ରତିଭାର ଗୋଟେ ମଧୁଚକ୍ର ଚକ୍ର ସାର୍ ଦେଶ ସେବାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ସାର୍ ଜାତି ପ୍ରୀତିରେ ମଧୁସୂଦନ ସୁଦନ ସାର୍ ଭାଷା ପ୍ରେମରେ ଫକୀର ମୋହନ ମୋହନ ସାର୍ ତ୍ୟାଗରେ ଗାନ୍ଧୀ ସାର୍ ବାଗ୍ମିତାରେ ନୀଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠ ସାର୍ ସାରଥୀ ସାର୍। ମୁଁ ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟାଏ ରେକର୍ଡ ନିଶ୍ଚୟ ଭାଙ୍ଗିବି ସାର୍ ପ୍ରଥମେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ରେକର୍ଡ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଶ ରେକର୍ଡ ଓଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ମହାଦେଶ ରେକର୍ଡ ସାର୍ ସାର୍ ତାପରେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ମୋ ଚିଠି କୋଉଠୁ ଆସିଛି ଗୋପନୀୟ କିଏ ଦେଇଛି ଗୋପନୀୟ ଚିଠିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୋପନୀୟ ଦେଲ ଚିଠା ଦେଲ ମୁଁ ଟିକେ ପଢ଼ିବି ଅନ୍ୟର ଗୋପନୀୟ ଚିଠି ପଢ଼ିବା ମନା ହଁ ଚିଠି ଆସିଥିବା ସ୍ଥାନ ଗୋପନୀୟ ଚିଠିର ଲେଖକଙ୍କ ନାଁ ବି ଗୋପନୀୟ ହଁ ଚିଠିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବି ଗୋପନୀୟ ଏଭଳି ଚିଠି ଯଦି ପ୍ରଥମ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ତ ଦେହରେ ଶିହରଣ ମିଳି ଯାଉଥିବ ରୋମାଞ୍ଚ ହେଉଥିବ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଭୋକ ହେଉନଥିବ ଶୋଷ ବି ହେଉନଥିବ ଯଦି ତୃତୀୟ ହେଇଥାଏ ଆଜି ରାତିରେ ନିଦ ହବନି ଆଖି ବସା ପଡ଼ିବନି ଆଉ ଯଦି ଚତୁର୍ଥ ହେଇଥାଏ ନା ତମ ଅନୁଭୂତିରେ କହୁଛ ନା ତମ ଅନୁଭବ କଥା ଟିକେ କୁହ ନା ଗୋପନୀୟ କଥା ତମେ କଲେଜ ଯିବ ତମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହଉ ସେଥିରେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ହଉଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ ସବୁ କହ ଗୋପନୀୟ କଲେଜର ମାନେ ତମେ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛି ମନେ ରହିଲା ଭଳି କେତେ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇ ସ୍ମୃତିକୁ ରୋମନ୍ଥନ କରି ପଦ୍ଧତି କଥା କୁହ ଗୋପନୀୟ ଟିକେ କୁହ କହିବି ହଁ ଠିକ ଅଛି ପାଖକୁ ଆସ କାନଟା ଦେଖ ନା ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ କାମ ଅଛି ପୁଣି ବାହାରିକି ପାଉନି ମୁଁ ତମକୁ ଚିଠି ପଢ଼ିବାକୁ ଦେବି କିନ୍ତୁ ତମକୁ ମତେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମ କଥା ଓ ଗୋପନୀୟ କଥା ସଠିକାରେ କୁହାଯାଇପାରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ବାହା ନହେଲେ ଝିଅ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ନାଇଁ ବାହା ହେଲା ଝିଅ ପାଇଁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ପ୍ରକଟ ହବନି ହବନି ହବ କେମିତି ହବନି ପକ୍କା ପକ୍କା କେମିତି ଅଛ ସବୁ କେମିତି ଅଛ ହଁ ଢେର ଦିନ ହେଲାଣି ତମ ଘରଟା ଅଛି ହଁ ମୋ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ଏପଟେ ଯାଉଛ ତ ଭାବିଲି ତମ ଘର ଦେଖିବେ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିବି ସେମାନେ ସବୁ ଦେଖିଦେଇଛି ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ସବୁ ଭଲ ଅଛି ତ ସବୁ ଆରେ ତମେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଥିଲ ପରା ହଁ ହଁ କରିଥିଲା କେମିତି ଚାଲିବ ଆଉ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସଭା କରୁଛୁ ହେଲେ ଆମ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁନି ମୋ ସାରା ସଭାକୁ ବି ଶ୍ରୋତା ହିଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ଆମ ଜୀବନରେ କେହି ଖବର କାଗଜରେ ଛାପୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତ ଏଇଆ ଆଶଙ୍କା କରୁଥିଲି ଶୁଣ ଆରେ ନିଜ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବାକୁ କାହାର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ ଆଉ ନିଜ ପ୍ରଶଂସା ବା ନିଜ ମନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଶୁଭାଯିବ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରଶଂସାଟାକୁ ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା କରେଇ ଦିଆଯାଏ କାମକୁ ଭଲ ଶୁଣୁ ଆଉ କେମିତି ଦେଖାଯିବ ନା ନାହିଁ କେମିତି କହୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଆମର କବିତା ଲେଖୁ ବିପାୟନ ତାଙ୍କ ନିଜ କବିତାର ପ୍ରଶଂସା ନିଜେ ନ କରି ତମେ କରୁନା କେମିତି ରେଡି ରଖ ଦୈବବାବୁଙ୍କ କବିତା ଆମ ସାହିତ୍ୟରେ ବିରଳ ଦୈବବାବୁଙ୍କ କବିତାରେ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ରହିଛି ଆରେ କବି ତ କବି ଆମ ଦୈପାନ ବାବୁ ଆଉ ମଉସା କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଂବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଆରେ ବାବା ସେତିକି ଶୁଣ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସେତିକି ବି ଯଥେଷ୍ଟ
किसी मंत्री किसी सामाजिक किसी साहित्यिक किसी समाजसेवी आउ किसी सरकारी कर्मचारी अफसर मान तुम अनुष्ठान सामिल कर जदि स्वीकृति पाइबार इच्छा अच्छी आ जो स्वीकृति पाई से आनी तुम अनुष्ठान संशोधित कर पक्षपाती तुम इच्छा अरे महान देवगत सर मत पचार मुझे जो रास्ता जानी से रास्ता करी तुम तुम मानिले मुझे न ठीक अच्छे जदि मत एडे बड़ दायित्व देल मुझे कहूँ तुम मैंने जुगापतर महापुरुष श्री श्री सनातन चौधरी जय दिवस यही शुभ तिथि आम प्रतिभा अनुष्ठान प्रांगण प्रतिमूर्ति स्थापन करने से सदय स्वीकृति तथा निजे उन्मोचन कर आम अनुष्ठान पाखे चिर कृतज्ञ रही परम पूज्य वरणीय श्री सनातन चौधरी सकल अनिच्छा शक्ति आज आम अनुष्ठान उपस्थित आम कृतज्ञ आज आम अनुष्ठान सनातन चौधरी नामक एक पुस्तक प्रकाशन कर एक नूतन प्रथा सृष्टि कर पूज्य से जीवित अवस्था पूजा पाइबा उचित आम अनुष्ठान एक पुस्तक उन्मोचन करने बर्तमान मुख्य अतिथि अनुरोध करुच्ची निज गणकमल पुस्तक उठेबू Yes, photographer. Yes. लाइट तो ऊपर लाइट ऊपर की थी आज आपने जो भाव सम्मानित कर संबर्धित कर अभिभूत हो प्रतिभा अनुष्ठान पूज्य पूजार जो संकल्प नहीं
ଆଉ ତାକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରୁଛି ତା ସର୍ବାଦୌ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଆଜି ମୋ ସମ୍ବନ୍ଧରେ এই যে পুস্তকটি প্রকাশিত হয়েছে এথিরে আমার রাজ্যের রাজনৈতিক নেতা মানে সম্মানিত সাহিত্যিক মানে যশস্বী কলাকার মানে পত্র পত্রিকার সম্পাদক মানে তথা আমার রাজ্যের বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তি মানে মতে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। কৃতজ্ঞতা ভারে মুন্ড নয় ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଶ୍ରଦ୍ଧ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଛି এই ପ୍ରତିଭାନୁଷ୍ଠାନ ତଥା ଏହାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବ। ସେଇ ଉନ୍ନତିରେ ମୁଁ ଯଦି ଗୁଣ୍ଡୁଚିକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ ତାହେଲେ ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ ମନେ କରିବି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସନାତନ ଚୌଧୁରୀ ତାଙ୍କୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜ ତରଫରୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ତଥା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ସଭାପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଜିର ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରିବାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭା ସାଙ୍ଗ ସାମ୍ବାଦିକ କଥା ସେଟା ରଖିବି ସାମ୍ବାଦିକ କଥା ଠିକରେ ବୁଝାବୁଝି ତାଙ୍କ କଥା ସବୁ ଠିକ ଠାକ ବୁଝାବୁଝି ହେଇଯାଇଛି। ସାର୍ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ଲେଖିଦେଇ ଆସିଛି ସେମାନେ ଅବିକଳ ତାକୁ ସେମିତି ଛପେଇବେ। ଆଉ ସାର୍ କାଲି ପେପର ଆସିଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେନି। ତମର ପାରିବାର ପୁଣିଆକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ବର୍ଷ 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 ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ସାର୍ ଯାହା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ସେ ଲିଷ୍ଟଟା ଟିକେ ପଢି ସାର୍ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି 10,000, ବହି ଛପେଇବା 7,000, ବହି ପାଇଁ ଲେଖା ଆଣିବା 2,000, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା 3,000, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ଛାଡ଼ିବା ବାବଦରେ 1,000, ଫୋନ୍ ବିଲ୍ 2,000, ଫଟୋ 500, ଫୁଲମାଳ 500, ବାଇକ୍ 500 ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ 500। ସାର୍ 27,000 କେତେ ଦିନ ନାହିଁ ତମକୁ ତ 25,000 ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଉ 5,000 ଆଜ୍ଞା। ତମେ ମୋ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପାଖରୁ ନେଇଯିବ। ସାର୍ ମାନଙ୍କର ତ ସାର୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା 27, ସାର୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନେଲେ 25 ସାର୍। ପୁଣି ସାର୍ ଅଧିକା ପଇସା ଦେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ସାରଥି ତମେ ସେ ହିସାବ ବୁଝିପାରିବନି। ଏଇ 3,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଅଧିକା ଦଉଛି ଏଇଟା ତମର ପାରିଶ୍ରମିକ ବୋଲି ଭାବିବନି। ତମ ପରିଶ୍ରମ ମୂଲ୍ୟ ତାର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି। এইটা ମୋ କୃତଜ୍ଞତାର ସାମାନ୍ୟ ନିଦର୍ଶନ ବୋଲି ଭାବି ଗ୍ରହଣ କଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ ତମକୁ ଆଶା କରୁଛି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା। ମୋର ଆଶା ଆପଣ ମୋତେ ନିରାଶ କରିବେନି। ତମର କୌଣସି ଆଶା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବନି, ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ତମେ ମୋ କଥା ବୁଝିଛ, ତମ କଥା ନ ବୁଝିଲେ ଅଭାବ ହବନି। ସାରଥି ତମେ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯା, ଗାଡ଼ି ପାଇଁ କିଛି ଥଣ୍ଡା ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ସାର୍ ଏ ବର୍ଷର ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଯୋଉମାନଙ୍କର କବିତା ବହି ସବୁ ଯାଇଛି ସାର୍ ତା ଭିତରେ ବୁଝିବା
ଏ ଯୋଉ ଚିଠି ନା ପଢିଲେ ମନ ପୁରି ଯାଉଛି। ସତରେ ମନେ ପାଉଛି। ପାଉଛି ମାନେ କି ଜ୍ଞାନ, କେତେବେଳେ ସେକ୍ସପିୟରକୁ କୋଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ, କେତେବେଳେ କାଳିଦାସ, କେତେବେଳେ ଇତିହାସ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ତ, କେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ। ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଟପ୍ପର ଭଜ ତାଙ୍କୁ ପରେ ଏଡିକେସନ ପାଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ମୁଁ ଏତେ ବେଶୀ ନମ୍ବର ଦେଇନଥାନ୍ତି ମ। ଲେଖାର କି ଶୈଳୀ, କେତେବେଳେ ମନ ହଉଛି କବିତା, କେତେବେଳେ ପୁଣି ଲାଗୁଛି ଗଳ୍ପ, କେତେବେଳେ ଲାଗୁଛି ଉପନ୍ୟାସ, ସତରେ ଅନୁଭୂତିର ପ୍ରତିକା। ତମ ଭାଗ୍ୟ ଜଳୁଛି ମନେ। କରିବା କଥା। ଲେଖାର କି ରସିକତା, ପଢିଲେ ନା ପଢିଲେ ମୋ ଦେହରେ ଖାଲି କରେଣ୍ଟ ଲାଗିଯାଉଛି। ତମେ କେତେ ସମ୍ଭାଳି ଯାଉଛ କହିଲ? ମୋ ସାମ୍ନାରେ ରାତି ରାତି ଉଜାଗର କରୁଛି। ଏ ମା ବୁଝିଲ ନିରୁ, ତମର ସେ ପ୍ରେମିକକୁ ଦେଖିବା ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଯୋଉ ପ୍ରେମିକ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚିଠି ଲେଖିପାରନ୍ତି ସେ ଦେଖିବାକୁ ତ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବେ। ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଉପରେ ଲୋକ କରିବା ଆଗ ଠିକ ନୁହଁ। ମୁଁ ଛଡେଇ ଦେବିନି ମା, ଟିକେ ଖାଲି ଦେଖିବି। ଦେଖିବ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ? ଦେଖିବ ତ? ନାଇଁ ତମେ ମତେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବ ଦେଖି କରି ଭାବୁଛ। ଆଜି ଆସିଯିବା। ହେ ନିକୁ ନିକୁ, ଭାଇ ଆସିବାକୁ ଡେରି ଅଛି। ଆଜି ଯିବା ଚାଲ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରିଆକ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆସୁନ ତୁମେ ଆସିବ। କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଅଭିସାରିତ ସାଥୀ, ତମେ ସବୁଦିନ ଯୋଉଠିକି ଯାଅ ମିଛ, ମିଛ, ସବୁ ମିଛ। କିନ୍ତୁ ତମେ ତ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଅ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମିଛ। ମୋ ଅଭିସାର ମିଛ, ମୋ ପ୍ରେମିକ ମିଛ, ଚିଠି ଚିଠି ବି ମିଛ। ମୋତେ କିଏ ଚିଠି ଦବ? ଆଜି ସେ କେହି ଜଣେଇନି ମୋତେ ହସିକିରି ଚାହିଁ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମଧୁର ପ୍ରେମ କଥା କେହି କେବେ କହିନି। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ମୋତେ ଟିଚ୍ କରିନି। ମୁଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଲା ବେଳେ ତମେ ଭାବ ମୁଁ ନିଜକୁ ସଜଉଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଖୋଜୁଥାଏ ଏ ଫୁଲ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି? କାହିଁକି ଭଲ ଆସୁନି? କାହିଁକି ଗୁଞ୍ଜନ ଶୁଭୁନି? ଯେତେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଦେଖିଲି ସେ ଅଭାବ ମୋତେ ସେତେ ଗ୍ରାସ କଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଚିଠି ଲେଖିଲି ମୋର ପ୍ରେମିକ, ଯୋଉ ପ୍ରେମିକକୁ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି, କେବେ ଦେଖିନି। ଚିଠି ଲେଖି ଅଜଣା ଠିକଣାରେ ପକେଇଲି। ମୋ ଚିଠିର ଉତ୍ତରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ, ହେଲେ ଉତ୍ତର ଆସେନି। କିଏ ବା ଉତ୍ତର ଦବ? ଦିନେ ମୁଁ ନିଜେ ଘର ଆଗରେ ବସିଲି। ଘରେ ସାଜି ଏ ଫୁଲକୁ ଦେଖିଲି। ଏ ଫୁଲର ରଙ୍ଗ, ବାସ୍ନା, ମଧୁର ମନ ହେଇଗଲି। ଏଣିକି ଫୁଲ ସାଜି ଘରକୁ ଚିଠି ଦିଏ, ଆଉ ଘର ସାଜି ଫୁଲକୁ ଉତ୍ତର ଦିଏ। ଏମିତି ଚାଲି ଲାଗିଛି। ମିଛ ଭିତରେ ହଜେଇନି ସତ ସତିକା କିଛି ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ପଛେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ, ତାପରେ ମତେ ଗୋଟେ ପିଲା ମିଳିଗଲା। ସେ ଘରରେ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ରାଜି। ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କଲି। ବଜାର ବିକ୍ରି ହଉଥିବା ନମୁନା ପ୍ରେମ ବହିପତ୍ର କିଣିଦେଲି। ସେ ତ ଖାଲି ନାଟ ଉତ୍ତର ଦିଏ ନିଜ ହସ୍ତାକ୍ଷରରେ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ମାସିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ବି ଦିଏ।
perfectly baseless. ଏଥର କୋ କାମ ନାହିଁ। ତମ ଭାଇ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଦିନ এই ବର୍ଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ଭାବରେ ପୁରସ୍କାର ପାଉଛନ୍ତି। ମତେ କଣ କରିବ? ହଁ ତମକୁ କିଛି ସ୍କୁଲ ପିଲା ଆଉ କିଛି କଲେଜ ପିଲା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଝିଅଙ୍କ କେତେ ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକ ସେମାନେ ରବିବାର ଦିନ ଯୋଉ ଉତ୍ସବ ହବ ସେଠି ଦି ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିକି ଠିଆ ହେବେ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବେ ପିଲାମାନେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅଟୋଗ୍ରାଫ କରିବେ। ଏତିକି ନାଇଁ ଆଉ ଅଛି ଶୁଣ बस फर्स्ट ना ସବୁ ମନେ ରହିଲା ଆଉ ଯେ ये मोर बाएं हाथ थे अच्छा वर्ड है ये लोग करे ନାଇଁ କାମ କରେ ठीक है दियो आओ जा ठीक है जीरू को डाकी देंगे नहीं ठीक अच्छे तम सांग चिठी न पढ़ू तो मो कष्ट व्यक्त तुम्हें चिठा पढ़ दिया यहाँ तुम चिठी तमे मते भगनी जे कहिदिलो कि उच्चारे प्रथम तो शेयर किंतु क्रमे उच्चारे मो देह पुलकित हो मन आलोकित हो तापर कि मन को मन लिखि तुम तमे मुखा लिखि मु तुमको चिठी लिखु तमे से चिठी पढ़ुछ तुम ऊपर हस छवि पढ़ुछ तुम मुख लाजरे खणी मने मने भावी समस्त सांग तमें तुम संग एक तुमको कही आम निजक भड़े लगू निजक तमें मत भल पाइबा अमूल्य संपदर विनिमय मो अजाण को बिक्री नहीं कर तुम किना लोक को तुम्हें आदर साथी रख पार जदि न चाह ताहले ये को दे मुख्य अतिथि अच्छा 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 काली हाँ ठीक अच्छे बायोडाटा हाँ बायोडाटा सारा दीपा को नहीं जीवे कल पठेदेवे साथ देवे ओके किए ओ माने कौन है मु नीरू को विवाह करियो को स्थिर व्हाट कौन करियो नीरू को विवाह करियो को चाहे मुझे दी अनुमति न दिए आरे मु कहा बाहा भी से सिद्धांत नगर अधिकार मोर ताले मोर भी स्पष्ट सिद्धांत सुनिने ए झियो ए घर को बहु होई आसी परिबो किंतु काहे
कौन अच्छी यार ना रूप ना अभिजात तू जानो पितृमातृ परिचय है अज्ञान कौशल अनाथाश्रम झील ये वैपायन प्रतिपालिका नीरू से जाओ ए राज्य सर्वश्रेष्ठ सुंदरी को मैं घर को बहु करिया सौंदर्य शोभा पाए सौंदर्य घर बुनिया जजे माँ थे दशाखंड मौदार सर्वश्रेष्ठ सुंदरी तो माँ थे जिला सर्वश्रेष्ठ सुंदरी दो स्त्री हम ए राज्य सर्वश्रेष्ठ सुंदरी सौंदर्य को सम्मान दिया हुए जो मेरे सौंदर्य जत्न निया हुए से घर को आप सौंदर्य को अपमान करिया नहीं कौन केवल आपन को ना पूजारे बड़ी गला नहीं लोके कहले सनातन चौधरी का मां सुंदर सनातन चौधरी का स्त्री सुंदर सनातन चौधरी का बहु सुंदर कितने दिने हेले आपन समन को आत्मा को सम्मान दीजन अरे लोगों को पचार एबे भी लोके कहिबे तू जेतेबेले जन्म हेलु तो मां मातृत्व रे खुशी हेई मु जो 21 उत्सव करिथिली आज पर्यंत सेमिति 21 उत्सव खंड मंडल भी केही करिनी अथच तो कहू तो मां को सम्मान दे लोके आपन को दूरରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଦେଖିଛି ସେ ଦିନ ସେ 21 ଉତ୍ସବରେ ଯାହା ସବୁ ଆଡମ୍ବର ହେଇଥିବ ସେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପିତୃତ୍ୱର ଡେଙ୍ଗୁରା ବଜେଇବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ମୋ ମାର ଭାଗ ନଥିବ କି ମୋର ବି ଭାଗ ନଥିବ निज आखिर देखू तो बाहर केमिति धूमधाम तो बाहर मुख्यमंत्री बरजात्री जीवे तो बाहर रिसेप्शन रे ए राज्यर गण्यमान्य व्यक्ति माने आसीबे भिन्न भिन्न सांस्कृतिक अनुष्ठान माने नृत्य गीत परिवेशन करिवे लोके कहले सनातन चौधरी तांको पूर्व बाहागर जेमती कले अतीत रे एमती केही करिनी कि भविष्य रे केही करि परिबनी आपण राज्य रे गोटे नुआ रेकॉर्ड प्रतिष्ठा करिवे तू तो श्रद्धा को विश्वास समझ आपण केबे भी मते श्रद्धा करना मो मां को श्रद्धा करना ए लोक मान को भी श्रद्धा करना आपण श्रद्धा करचंती निजको केवल निजको लोक राष्ट्र पुत्र माने अंध थिले आपण निजे निज मोरे मुना औद्धत्य रे भी गोटे सीमा थाए आपण मनुष्यता सीमा भीतर भी निजको सीमित रखिना सब दिन मृत्युर द्वार दशरे मो मां छटपट होउथिले आपण को पाखरे रहिबा को काकुति विनती करथिले सेदिन तांको काकुति विनती को भ्रुक्षेप न करी आपण तुच्छ नार प्रचार रे चुड़ा चुड़ा करके चली गले बंद तो कौन से प्रभाव को सुनिया पे चाहे आपण का निज हाथ र ढोल एबे एते शब्द करूची जे आपण चाहिले भी किछि सुनि परिबे जो दिन से ढोल बंद हबो से दिन आपण सुनि परिबे मो मां आत्मा एबी गुमरी गुमरी कांदुची आपण को कष्ट बचाउची जदि स्त्री रो जत्न नबर इच्छा नथिला जदि स्त्री को स्नेह परिवार स्पृह नथिला ताहाले काहाय मते घर को आउ दिले काईकी ये अଯଥା दोषारोप दिने हेले को स्त्री को विरुद्ध अभियोग करिबी मु अभियोग करूची कहि परिबे आपण गोटे संतान को अनर्थ समय छाड़िबा आउ गोटे संतान को घरे रखि जत्न देबा कोटा बेसी दायित्वहीनतार परिचय नीरू तथापि पितृस्नेह पाई हौ से बालिका कन्या किंतु मु कौन पाई पितर आदर पाई पितर शासन पाई पितर उपदेश भी पाई दिने हेले पुत्र पाई पितर आत्मस्थ तो देखिनी बंद केबे भाबिचंती काहे कि ए घर मते आकर्षित करिनी काहे कि कलबट ऊपर घंटा घंटा धरि मु बिताइची मु पचाउची जदि पितृत्व दायित्व बहन करिवे आपण एते कुंठा दिला ताले आपण पितृत्व अर्जुन कहउछले काहे कि तते उद्देश्य पुत्र कहिबे मो संपत्तिर समस्त अधिकार तते वंचित करिबे आपण को अजथा कष्ट करिवा को पड़िबनी आपण को संपत्ति ऊपर मोर लोभ नै आपण को संपत्ति रु मोर तिळे मात्र दरकार नै आपण को ए घरे रहिबा ପାଇଁ मोर इच्छा नै मु निज इच्छा रे ए घर छाडी चली जाउछी आपण को संपत्ति छाडी चली जाउछी कोठे तबे था और नबी मुन्ना अनाथ सब उद्योग को बाहर पे जाउची ए घर मान सम्मान इज्जत सब माटी रे मिसे दो पे जाउची इसको बंद करियो केमिति मते बुझियो करियो मुन्ना रास्ता से जोन पटैलो पटै दवा को पड़िबो
ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ମୁଁ ଦେବି, ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ମୁଁ ଦେବି। ସେ ଝିଅଟା ପଠେଇ ଦିଅ। ହଟିବ ସାର୍, ସାର୍ ହଟିବ ସାର୍, ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ସାର୍, ସେ ଝିଅ ହଟିବ ସାର୍। ମୁଁ ଏବେ ଚାଲି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ କଥା ରହିଲା ସାର୍, ସେ ଝିଅ ହଟିବ ସାର୍, ସାର୍ ମନେ ମହତ୍ଵ ହଟିବ ସାର୍, ସେ ହଟିବ। ବାହାଘର ବାପାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନା କାହାର ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛାକୁ ଭୃକ୍ଷେପ କରେ। ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ବିନା ବାହାଘର ମଙ୍ଗଳମୟ ହୁଏନି। ସମାଜ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇନି ସେଇମାନଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତିରେ ବାହାଘର ହେବ। ନରେନ୍ଦ୍ର, ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ଯତୀନ୍ଦ୍ର, ରହିମ ବୁଢ଼ା, କନ୍ଦର୍ପ ଏମାନେ ସବୁ ଆମ ବରଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବେ ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛାରେ ହିଁ ଆମର ଯୁଗ୍ମ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ। ନା ମନା ଭାଇ, ଗୋଟେ ପିତୃମାତୃ ପରିଚୟହୀନ ଅଜ୍ଞାତ ତୁଳସୀର ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଝିଅ ପାଇଁ ତୋର ସମ୍ପତ୍ତି ଛାଡ଼ନି, ଘର ଛାଡ଼ନି, ବାପାକୁ ଛାଡ଼ନି, ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ହିରୁ ପୁନଃ ଯାହା ଘରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନା। ତମେ ମତେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନ ଚାହ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି। ନିରୁ ତୁମେ ଏ କ'ଣ କହୁଛ? ବାପାଙ୍କୁ ଦୁଃଖୀ କରି ତମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଦୁଃଖର ବୋଝ ଟେକି ଦେଇ ମୁଁ ସୁଖୀ ହେଇପାରିବିନି। ତମଠୁ ଦୂରରେ ରହି ମୁଁ ବେଶ ସୁଖୀ ହେବି। ତମେ ଯେ ମତେ ଭଲ ପାଇଥିଲ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲ, ମତେ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲ, ଇଏ କଣ କମ୍ ବଡ଼ କଥା? ଆଉ କୋଇ ସମ୍ପତ୍ତି କରି ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ସୁଖୀ ହେଇଯିବି। ছি নিরু, তবে কান্দ আমি বসাটিয়ে বাঁধি কাঠি কুটারে সে বসা সেটি বর্ষা পানি পড়ুথিব, শীত তা ভিতরକୁ ବସି ଆସୁଥିବ, ବେଳେ ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ତାର ସ୍ପର୍ଶ ଦେଉଥିବ, ତାହାରି ଭିତରେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ପାଇ। ସେଠି ଧନ ଦରକାର ନାହିଁ, ମାନ ସମ୍ମାନ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ସୁନ୍ଦର ମନ ଯାହା ଭଗବାନ ତମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ତମକୁ ନେଇ ଆସିବି, ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଆମେ ବାହା ହବୁ। ବାହାଘର ସେଠି ଖବରଦାର ଏ ଝିଅକୁ କେହି ହାତ ଦେଇପାରିବନି। ଝିଅଗୁଡ଼ା जल्दी चलो, चलो। तुम्हें केबे दिने हेले मो कथा सुनिनु, मते जन्म देके सत तुमे जीवनर स्वाद देइनो, प्रति मुहूर्तर मृत्युर शीतल यंत्रणारे जर्जरित होतिले। जेखने चढ़े आसी मते जीवनर स्वाद देला, मते प्रसन्नरे उष्णता भोगला। ठीक सेतिकी बेले तमे ताकू नेई पाबो बच्चा, काहे कोई ऐसा करछो जा तमे नेई पारत से नेई देबो। तमे मारला जदि मो भल पाइबारे शक्ति थाए ताले सेई शक्ति बଳରେ से बଞ୍ଚିବ, निश्चय बଞ୍ଚିବ। मो ना कोटिका पाटी तो चला नहीं ना जे प्रश्न तांका चिंता करी मु जल स्पर्श करी जदि भगवान से जीवन कथा ताले तो नहीं जाई से दी जीटा जीवन मुना निश्चय भले तम डाक से निश्चय सुनिबे भले मुना भले सुनि कहीं ना सुनि कौन डाक दबना कहीं की ताको ए दंड जाय लोक जीवन बचे को कले ये कथा पड़ो ମୋ ମନ କହୁଛି ମୁନାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ମୁନାକୁ ଭଲ କରିଦେବ। ୟା ଆଲ୍ଲାହ
मुना बाबा मोर पैगंबर खुदा ताकरी भीतर आम तुमको देखी ताको हम पाखु फेरी दियो बहुत रक्त दिए सारे ए पर्यंत चेता फेरुनी डॉक्टर आशा छाड़देले हे भगवान हे प्रभु मुना बंचु निश्चय बंचु हे किशु मु तुमको केबे किछि मागिबी आज प्रथम थर मागुछि तमे मुना को बंचेई तमे जदि आज मुना को बंचेइबो ताहले केही और कहारी को बंचेइबे पाछे मुना को तुमको बंचेइबे पड़िबो मो पे न हो अन्य कहा पे न हो तुम निज पे मुना को बचाओ बचाओ तार लोग तुम रास्ता तो तमे ताको बचाओ प्रभु तमे ताको बचाइदियो आउजा चंडी मंदिर जाइए मुना पूजा कर सिंदूर आई मुंड गुंजी से निश्चित हे प्रभु तमे ताको बचाइदियो प्रभु से केते लोककर भाई केते लोककर बापा समस्त कांत पाखे कांदी प्रभु तुमको बिकट है आखिर तुम पाता से मन को कथा तुम तमे डाक सुना प्रभु सुना कथा कथे सुना प्रभु बंधुगण आज श्री सनातन चौधरी जयंती दिवस यही अवसर में आम आपको अनुरोध करुँ बहु संख्या जोग दिंतु मंत्री आज श्राद्ध दिवस सनातन चौधरी आज श्राद्ध दिवस अवसर में आम आपको अनुरोध करुँ बहु संख्या मंत्री आस समय पहुंची आप व्यस्त आम एत जन सहायक आसवे सुस्ता रक्ता कहीं नहीं रोदन करू कहीं नहीं चलो जी जीवन तर्व कहीं खाद्य सेवा करते खाद्य सेवा डाके नहीं चल नमस्कार नमस्कार सनातन चौधरी खबर कागज बाहर सनातन चौधरी मृत से खबर मुझे किंतु कहीं आप नष्ट जीवन काल भितर मुझे चेष्टा करी मो ना केमती जुग जुग को बंच मला भी मो ना केमती अमर से बहु योजना कर भाविली मु देखी से सब योजना ठीक ठीक कार्यकारी करुँच कि ना तेणु छद्मवेश धारण कर सारथी की खबर देली मोर मृत्यु संवाद घोषणा करी तापरे मु छद्मवेश धारण करी भिन्न भिन्न जगह को बुलिली बहु कष्ट करी जो सब जगार मो नाम को जोड़ी देखिली लोके ताको खूब सहज छिंडे फोपाड़ी दे मु बसई कॉलेज पाखक गली मो ना नहीं मो स्कूल पाखक गली मो ना नहीं मोर प्रतिमूर्ति जहाँ भी बहु आयोजन कर बसई लोके मो आखि आगे
ହାତୁଡ଼ିରେ ପିଟି ପିଟି ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିବାର ମୁଁ ଦେଖିଲି। ସାର୍ ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ହେଲେ ସାର୍ ରଖି ହେଲାନି। ମରମେଟା ଟିକେ ପକା ଶିଖିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ କେହି ଲେଖା ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାଗି ପଡ଼ୁଥିବ ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ବଞ୍ଚିଛି ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ମଧ୍ୟ। ମଣିଷର ନାଁ ବଡ଼ ନୁହେଁ ମା, ମଣିଷର ମଣିଷ ପଣିଆ ବଡ଼। ଏକଥା ମୁନା ବୁଝିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ବାପ ହୋଇ ମୁଁ ଏକଥା ବୁଝିପାରିନଥିଲି। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ତାର ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା କରି ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦିରରେ, ଗିର୍ଜାରେ, ମସଜିଦରେ ତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ମୁଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପୂଜା କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲି, ପାଇଲି ତ ନାହିଁ। ମୁନା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଶୀର୍ବାଦ? ହଁ, ନା, ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବାପା ମୋତେ ଆଜି କହିବାକୁ ଦେ। ସାରା ଜୀବନ କେବଳ ଗୋଟାଏ ବନ୍ଧନରେ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲି, ଗୋଟାଏ ଡେଙ୍ଗୁରାର ବନ୍ଧନ, ନିଜ ନାଁ ପ୍ରଚାରର ବନ୍ଧନ। ସେ ନାଗଫାସ ବନ୍ଧନରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସ୍ନେହର ବନ୍ଧନ, ପ୍ରୀତିର ବନ୍ଧନ, ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନ ସବୁ ଶିଥିଳ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ତତେ ଅବହେଳା କରୁଛି, ତୋ ମାଆକୁ ଅବହେଳା କରୁଛି, ତୋ ମାଆକୁ ତୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗିପାରୁନି। ତତେ ବାପା ପାରୁ ଯଦି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଆପଣ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ କିଛି ଫେରି ପାଇଛୁ। ଏଣିକି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ବି ଫେରି ଆସିବ ବାପା। ନା ରେ ମା, ଅନ୍ଧାରରେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ବାଟ ଚାଲି ଆସିଲି। ଏଣିକି ଆଲୁଅ ଦେଖାଗଲାଣି, ବାଟ ଦିଶିଲାଣି, ଆଉ ଭୁଲ କରିବିନି। ମଣିଷର ନାଁ ପାଣି ଫଟକା, କାଳ ସ୍ରୋତରେ ତାର ସ୍ଥିତି କାହିଁ? ମୁଁ ସେଇ ନାଁର ମାୟାରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛି। ସନାତନ ଚୌଧୁରୀ ନାଁ ପରିହାର କରୁଛି। ନାଁ ତ ଗୋଟାଏ, କେବଳ ଗୋଟାଏ, ସେଇ ଅଜର, ସେଇ ଅମର। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। नाटक परिवेशन कर आप्यायित कर सहित परिचित करवा मोर परम कर्तव्य। आम निर्देशक होती श्रीजुक्त असीम अंतर्जाल पंडा मिश्र सनातन चौधरी हरेश्वर नंद बुद्धिमंत द्वैपान कवि प्रीति मिश्र लोपामुद्रा राउत विजन बेड़ाई शेषशरंग रंग बापी शांति पारी राधाकांत रंग देवपानी रानी बलदेव बलदेव रथ एवं संगीत विनोद अशेष धन्यवाद। आपण मैंने एत समय धरी उत्साहित कर धन्यवाद।